Hi everyone, so this next request is Daniela Alvarado and José Manuel Suarez. Hola a todos, este próximo pedido fue de Daniela Alvarado y José Manuel Suarez. So let's start with Daniela Alvarado. Now, her full name is Daniela del Carmen Alvarado Alvarez. So su nombre completo es Daniela del Carmen Alvarado Alvarez. So again, this takes some time to do these together. Por eso que me toma tiempo. Toma tiempo estos nombres larguísimos. So let's go over her soul mission, what she's meant to do in this life. So vamos a ver qué es su misión en esta vida. 347, 347. Creativity, which is why she likes acting. Definitivamente la creatividad, por eso le gusta, obviamente le gusta ser actriz. 4, disciplina. 4, the number of discipline, which means she's either everything has to be in order, everything has to be perfect, or she's the biggest procrastinator in the world and struggles with different types of addictions. O ella es el 4, o ella es una persona que todo tiene que estar en orden, todo tiene que ser en su forma limpia de toda manera, o es una persona de negatividad que deja todo para mañana, o tiene problemas con ciertas adicciones. Y recuerda que las adicciones no siempre son drogas y alcohol. Puede ser con comer, puede ser comprar demasiado, gastar demasiado, adicción a comprar zapatos, quién sabe. I mean, the addictions are not always drug and alcohol, but they're definitely one that could also be addictions with coffee, addictions with eating, addictions with shopping, addiction, whatever. Or she could have, in her youth, had problems with that, with addictions, okay? Puede ser que cuando estaba más joven tuvo problemas con adicciones, no sabemos, okay? 7, number of lessons. 7, número de aprendizaje, which means she always had to learn and study. She always had to learn. Her life always taught her lessons. The nice way or the hard way. Quiere decir que su vida ha sido un poco difícil. La vida siempre le estaba enseñando algo. O ella estaba constantemente queriendo aprender algo, o le fue muy duro, que la vida le enseñó lecciones a las malas, muy fuertes, ¿ok? Ahora, para José Suárez, 2911, 2911. He definitely was a very sensitive person. Él es una persona muy sensible, muy sensativo, muy delicado. Si alguien llora al lado de él, él arranca a llorar también. If someone cries next to him, I guarantee you he's crying. He's definitely a people person, which means he relates to people. Él puede relacionarse con las personas. Es como los que son, it's like an empath type of situation here. Whatever someone is feeling, he's feeling it right next to them. So if someone feels sick, he's feeling sick. Si alguien se siente enfermo, él se siente enfermo. Es una situación que él ha tenido que aprender a hacer más, entender a la gente, ¿ok? Y puede ser que tuvo una vida muy dolorosa. It could be that he had a very hard life because that's what life, spiritual numbers teach him, okay? Anybody with an 11, their life is not easy. Tan sea quien tiene un número 11, su vida no es nada fácil, okay? Y con 9 siempre son cosas de pérdidas. With 9, it's always a number of loss. But they're also empaths, they feel everything. Pero como son los 9, sienten todo de todo el mundo. So with him, he either likes you or he don't. Con él, o le caes bien o le caes mal, desde el momento que él te conoce. Okay? Now, let's see here. What did I do with her numbers? That I have them all here ready. But I may have not. Let me double check something here. Okay, I think I did do them. Yeah, 1023 and his date of birth. 219, I believe. Déjame confirmar una cosa aquí porque yo hice los números. Y tengo que asegurarme que tengo la información correcta. I did some numbers here, but I need to make sure because I forget what I write sometimes. Yeah, February 19th. So he's February 19th and she's 1023. Okay, got it. All right, so él es... Okay. Ella es octubre 23, él es febrero 19. So let's go over her life lessons here. So vamos a ir el año pasado, 2020. So let's go with 2020. She was in a 37101.
Ella estaba en un 37101. So she was definitely more focused on her career, her artistic career. So definitivamente ella estaba enfocada en su carrera artística, pero también estaba un poco egoísta, enfocando en lo que ella quería para ella misma. She was definitely focusing on what she wanted for herself, her goals. Sorry, I'm looking for a pen here. Definitivamente. She was definitely focusing on her goals, and I'm sorry, I do not have. Alright, I'll have to do it in my head. So I was looking for a pen because I need to calculate one thing, but I'll have to do it in my head. So she definitely was focusing more on herself. So definitivamente ella estaba enfocando más en ella. This year, it's a very spiritual year for her, but she's also focusing on her career and her financial growth and material growth. Este año definitivamente está enfocando en su carrera artística, pero también su estabilidad económica. Pero en lo emocional también. She's also working on her emotional growth because it's a spiritual year for her, which is probably why she's finally entered a relationship. Es un año espiritual, que quiere decir por qué ella más seguro entró en una relación. Okay? Next year is a tough one. El año que viene es un año difícil para ella, porque es un 3, 9, 1, 2, 3. Es un arroz con mango, como decimos. It's definitely going to be a hard year for her because she's in a 3, 9, 1, 2, 3. Creatively, there's going to be a problem with her career. Definitivamente va a haber un problema con su carrera, una pérdida en algo. Va a tener problemas con gente porque va a entrar en un proceso que ella va... puede ser que tiene problemas peleando con algo que ver con su carrera, por la manera que lo estoy viendo aquí. She could probably have some problems in her career or with people she's working with artistically. But she'll get back on it, from what I'm seeing here. Pero eso va a regresar. It's just, sometimes you need to make a change in your artistic career in order to grow. A veces hay que hacer un cambio en tu carrera artística para poder crecer con la gente que tú estás trabajando. No te están llevando a donde tú tienes que estar. Sometimes what happens is you're not getting to artistically where you need to go, so there has to be something major that happens in order to make you grow as a person in your career. So for Jose Manuel, his year last year was a 257, which means he definitely was very vocal and very expressive, which means he had a hell of a temper last year. But because of that, he learned a lot, which means he had to learn to control his mouth and control his temper, definitely with people. El año pasado, José Manuel definitivamente no tenía pelos en la lengua, vamos a ponerlo de esa manera. Pero como él tenía un 257, él tuvo que aprender. La vida le enseñó que aprendiera a pensar antes de hablar, ¿ok? Tuvo que enseñar que no todo mundo puede ser explosivo. Y estaba buscando más en esta situación. This year, which is interesting because he's in a relationship this year, este año es interesante porque está en una relación, está en un 268. He's in a 268, which means he's looking for 6 as the number of peace, harmony, balance, but he's also looking for his material financial stability. El 268, el 6 es el número de balance, armonía, paz, felicidad, balance en todos aspectos de su vida, pero también su estabilidad económica. Okay, so he's definitely looking for his financial growth this year, but also relationships because he also has the 2. He needed to be in a relationship. Él necesitaba estar en una relación porque tienen 2 aquí. Next year, though, I'm going to see how these guys are going to go. Vamos a ver cómo esta pareja sigue. Because it's a 279, and based on her numbers, there's a separation, there's a loss here. So I wouldn't be surprised if they end up separated by next year. No me sorprendería si se separan el año que viene, pero vamos a preguntarle las cartas, okay? We're going to ask the cards if they end up, because what I'm seeing here is life is going to teach them a lesson about a relationship. And sometimes it's just a separation to appreciate and get back together. A veces la vida, aquí lo que veo es una lección y tiene que ver con parejas o relaciones. No necesariamente puede ser esta relación, pero va a haber una separación, una pérdida, algo que él tiene que dejar. There's something he's going to have to let go. Okay, so together as a couple, let's see how that comes out. I'm going to have to do it here. 8. So last year, both of them, well, they weren't a couple last year, so we're not going to go with that. So this year, 1, 9, 10, 1, if I'm seeing that correctly. Yeah.
So, este año lo que van a tener que enfocarse es recordarse que cada quien es una persona, un individual. They're going to have trouble with their individuality. Van a tener problemas con las personalidades de cada uno. Okay? Van a tener que soltar el egoísmo. They're going to have to let go of selfishness. And that can be a challenge for a couple. Y eso puede ser un poco difícil. Y no quiero decir que el egoísmo es malo cuando uno tiene sus metas y quiere enfocar. No solo porque consigues pareja vas a dejar lo que tus sueños. And I'm not saying a bad thing about being selfish. It's because just because you end up in a relationship, you don't give up on your goals. You should support each other to go in that direction, right? Uno como pareja tiene que apoyar al otro en conseguir las metas que quieren. Sí, las cosas cambian, pero por eso que va a haber un poquito de problemas con eso. El año que viene, the next year, 1, 2, 12. Sorry, I gotta do this in my head. 2, 3. Next year, the career, the creativity, artistic is going to be a challenge. Definitivamente el año que viene, las cosas artísticas en la carrera va a ser un poquito difícil. So, let's ask, we want to go with these. Okay, fine. Vamos a preguntar cómo va a ir la relación, vamos a preguntar cómo le va a ir la carrera a Daniela. No, vamos a preguntar la relación primero, porque eso me están diciendo que pregunte. So let's ask how the relationship is going to go with Daniela and Jose. Daniela Alvarado and Jose Manuel Suarez. Vamos a preguntar cómo va a ir la relación de ellos. Yeah. Come on, guys. Yeah, they definitely want to speak on that one. Forgot my water. Damn it. Whoa, guys. All right. Sorry, these cards are alive. Como dicen, mis cartas son vivas. Yeah. I definitely see a huge problem coming. Definitivamente veo un gran problema que va a venir. Un gran problema. Por alguna razón. I'm sorry, ya me da sueño. I've done a few interactives today. Perdona que me da sueño porque he hecho varios interactivos. Hay mucha envidia. Mal de ojo alrededor. Y es alrededor de ella. Definitivamente. There is a lot of envy, jealousy among one of them, which I'm saying it's her, which confirmed it. So there's a big problem. If she needs definitely to maintain spiritual cleanings. Eso es lo que pasa en la vida pública. En la vida carrera artística es difícil porque siempre tienes esa envidia, mal de ojo, todo. You know, you always have that evil eye when you're in the public spotlight, so it's always hard. I see a fight, definitely fight. If she doesn't work with her spirit guides, if there's not maintaining cleansings, it's going to be an ugly fight. Definitivamente va a haber una pelea fuerte. Okay? I can see like a separation and get back together. Puedo ver como una pelea y vuelven a regresar. But to be honest with you, these two are not good for each other. Para ser honestamente, estos dos no son buenos para cada uno. He's too sensitive, is what the problem is here, from what we know. Él es muy sensativo por los problemas que va aquí. Y puede ser que si él no sabe cómo controlar, y también como él es, que él recoge todo, la energía de la gente, él puede entrar en una depresión si no sabe cómo controlarlo. And because he may not know how to control the energy he picks up and cleanse it too. And that can throw him into depression, which is why she's in the public spotlight. He's a sensitive. That's a clash.
Es como que ella está en el ojo público, él es sensativo, que recoge esas energías y puede haber un choque. Y cuando va a ser un choque, va a ser una pelea fuerte. When it happens, it's going to be strong. Again, I see some time apart. Veo un tiempo aparte. Can be anywhere from 2 months to 8 months. And then possible reconciliation, but even then, no. This relationship is not going to last, I'm sorry. Yo no veo que esta relación va a durar. So están juntos, se separan, regresan y vuelve a pasar otra vez. Pero al final, al cabo, let's just put it this way. Even if by chance they do get married, vamos a ponerlo de esta manera, aunque sea que ellos lleguen tal vez a casarse, no, este matrimonio no dura. Eso sí pasa, pero como sea la relación se acaba. I'm just gonna say that. There's too much, they're just not good for each other. I hate to say it, but they really aren't. Es que no son buenos del uno para el otro. Y so, aunque sea tal vez si llegan a casarse, no dura. No dura. It's not going to last. I'm sorry to say it, and it's sad, but hey. Es triste decirlo, pero, yeah, no. Pero, y le va a ser duro a ella. It's going to be hard for her. It's going to be very hard for her. But it's going to be one of those, I have to pick between my financial career or him. Va a ser una situación como que voy a tener que escoger entre mi carrera o él. Porque no va a aguantar la negatividad. She's not going to be able to deal with it. Ella no va a aguantar eso. Nope. All right. So let's ask about her career real quick. And then we'll ask his, and that will be it. So vamos a preguntar de la carrera de ella. Let's ask for the next 2 years, por los próximos 2 años. Le preguntamos el de él. I hate giving news like that with couples, but it is what it is. Odio dar noticias así, pero es lo que es. And I hate to say, but I can't do so many artists. My schedule's been so busy. Es como decir, que he estado trabajando tanto entre mis 2 trabajos, entre consultas. Es difícil hacer todo esto, pero hago lo mejor que puedo. So, por lo menos una vez al mes es lo que voy a tratar de hacer. I'm going to try to continue to at least do artists once a month. It's a little hard with me working 2 jobs, but you know, and doing readings. So, all right. So 2 things I'm going to tell you here. So 2 cosas que te voy a decir aquí. She's going to be off work for a little while. No, como que no va a estar trabajando por un tiempo. Pero en marzo el año que viene, es como una pérdida de dinero. Por eso te digo, puede ser que no va a tener haciendo mucho por un tiempo. It's like she's not going to be doing much for a year, because there's a money loss here. But within, I'm going to say year 3, okay? After a couple years, or possibly March next year, okay? I'm not going to say now. I'm still aiming for year 3. Entre marzo o en 3 años, porque aquí está difícil. She's going to have a very big project. Va a tener un proyecto muy grande, y con eso va a crecer, okay? Eso va a salir algo bien grande que va a ser. And then by then, believe it or not, she's going to have another love relationship. Y de ahí va a tener otra relación. Una relación grande. Esto no es la que estoy viendo ahora. Okay? Eso por eso es que estoy diciendo 3 años. That's why I'm feeling it's more 3 years. Okay? But es que ella también habla mucho. I'm sorry to say it, pero es que ahí está su adicción. No sabe cómo mantenerse callada. The problem with her is she talks too much. And she shouldn't. And that causes always problems and conflict. And that's part of her addiction, talking too much. Mm-hmm. So I see some conflict coming around. So veo un poco de conflicto. So it's like she's going to have one big project in 3 years, and then I'm not sure what I want to do. She's going to have some problems again.
Es como que vas a tener un proyecto grande en 3 años, de ahí va a tener un conflicto, otro problema otra vez. So, unfortunately, she needs to learn to stop speaking what she does until it's done. Tiene que aprender de dejar de hablar las cosas hasta que sean cumplidas. So, vamos a poner de esa manera. El chisme es lo que le mata. Yep, el chisme. Yeah, love life again. Gossip is what kills her. Every time. So, that's what I can tell you. She's going to have her ups and downs, unfortunately. Va a estar sube y baja. But love life is going to be a little upside down for a while too. Su vida amorosa va a ser un poco al revés, porque lamentablemente a veces uno tiene que mantener su vida privada. Sometimes you have to keep your private life quiet, and that's a lesson she needs to learn. So, little struggles, some changes, but then she'll pull through. Ella va a tener sub y bajas. She's going to have ups and downs. That's the best way I can explain it in her career. All right. So, let's ask him real quick and then we're done. Vamos a preguntar por él rapiditamente en su carrera y de ahí acabamos. God, he falls into depressions easily. Este hombre cae en depresiones fácil. Y eso aburre a cualquiera, créeme. Estoy tratando con alguien que ya... Eso no ha salido por ya casi... Wow. 6 meses de depresión. Como digo, ya coño. Cosas malas pasan, pero uno tiene que salir de eso. I've been dealing with that with myself, with someone that I know who's been dealing with depressions for a while now. And it gets old. You know, that might be the reason why they split up. I don't know. Puede ser de que por eso es la razón que se dejen. Ella no va a aguantar eso. Porque no es fácil, te lo digo. Yo he pasado con alguien que estoy tratando que ya me aburre. No por ser mala, pero es que, coño, la vida es dura. Y uno, cada quien caemos en depresiones, pero no puedes seguir viviendo en el pasado, si me entiendes. I mean, I've fallen through great depressions, and thanks to friends have pulled me out of it, but, you know, you can't keep living in the past. Actually, okay. Yeah, alright. He actually is going to do pretty well within the next year and a half. Él definitivamente va a estar bien en el próximo año y medio. Because he's going to be getting a lot of attention because of this relationship. Como va a tener bastante atención por esta relación, él va a estar bien. Pero él va a tener un problema legal. He's going to have a legal problem. And I hate to say, I don't know if he's going to have like a drinking and driving type of thing or an accident. Something. Él va a tener un problema legal. No sé si va a se trata de tal vez que lo agarren tomado o que tenga un accidente de algo que resulta siendo su culpa, pero va a tener un problema ahí. But overall, he's going to be okay financially. En todo él va a estar bien económicamente. Because he really doesn't care about that much. He's fine. He adjusts. He's so used to losing because he's lost so much in his life. It doesn't affect him. Okay, él está tan acostumbrado de perder en su vida que como que no le afecta. Hoy tengo. Mañana no tengo. It's like today I have. I don't. That's it. It's for him. He's okay with the smallest amount. He's okay. You know, that's his life. But I do see him, at least for the next year and a half, doing pretty well. Lo que sí puedo decir que por el próximo año y medio va a estar bien en su carrera económicamente. All right, guys, we'll talk soon.